Nakakustodiya na karon sa Bula Police Station ang dinakpan nga si Jonathan Molde, 36 anyos, residente sa Barangay Lagaw, Jansan, tungod sa pagpangawat og cellphone sa iyang barkada og silingan. Matud pa sa dinakpan, ug komedya lang matud pa ang paghulbot sa cellphone sa iyang barkada. Pero ikaw, sir, aminado ka nag-ibuha, gini mo to cellphone. Oo. Sa plano, to ni may baligya, sir? Dili mamay, huwag kang gara-gara lang good. Tubag pa sa iyang barkada nga si John Eric Arayan, dili komedya ang gibuhat ni Jonathan Molde. Wala pud ko kabalo ma'am kay iyang giuna girason iyang iya daw i-flashlight. Tapos disulod man siya sa ilang balay ma'am tas wala na siya ni gawas. Oh, kato na lang ma'am kay wala na may lain choice. Kato na lang kay di na magid siya mugawas. Sa susamang adlaw, Enero 18, gisulod usab matud pa sa dinakpan ang panimalay sa ilahang silingan sigun sa amahan ni ining si Joel Molde. Di lang kay isa lang iyang hilabtan, duha. Duha ka silingan na mo diri iyang pang bundutan og cellphone. Mo tong gitawagan, patawag na mig pulis kay para makuha na mo. Ako magay nagsulod diya sa iyang balayo kay mga pulis di mo sulod diya. Idara na matud pa sila og dili na angay magkonsumisyon pa sa ilahang anak. Matag makainom matud pa kini nagamaoy usab sa ilahang lugar. Pulis yung mga isa diri. Magkainom, magwild. Nga makuha mi kay kami koy ginikanan. Nya makadisgrasya na siya diya. Kisay magkuan bago kami. Nya may wag na may kwarta kabayad og maka patay ba sa ron o makasamad siya. Plano karon sa ginikanan sa dinakpan nga patagamon ang ilahang anak sulod sa prisuhan aron magbag-o. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News.